Ayoko na nun. Nakakahiya. Walang support. Naku nga lang din nalaman, ni-remind lang ako. Hi, Ala. Hi, friend. Paano yun? Hi, Zach. Paano yun, guys? Na-stress ako bigla. Not Michael, hello. Bahalas Kamara. Hi, Zach. Good evening din, Tonton. Baka may maawa. Grabe, kinakaawaan na lang talaga. ID number, hello. Hi, Jasper. Hi, Jack. Mat, may PK pala ako. Nakakainis, nakakahiya. Biglaan. Ang lakas ng mas. Paano yun? Namamroblema yun. Ayan na, malapit na. Ilang minutes na lang. 5, 6 minutes na lang. PK ko na. Mimo, thank you. How is that? Hi, Danielle. How is that? Patulog na sana. May PK pala. Totoo. Patulog na ako, guys. Mimo, thank you, Mimo. Joey. Hussein, hello. Hi, Sunny. Bossing. Hi, Zoo. Hi, PJ. Ay. Hi, Daniel. Hi, PJ. Sino ba mag-i-invite sa akin? Siya na lang mag-invite sa akin. Sino ba yan? Si Maxi. Hi, Boo. Invite ko to siya. Hi. Hi, Boo. Good evening po. Hi, C. Hi, cute. Paano to, guys? Pababayaan nyo ba? Pabayaan nyo na lang ako. Pabayaan nyo na lang ako, guys. Hi, Palabon. 4 minutes na lang. Invite niya na lang ako. Hi, Kirito. Piki ko pala eh. Naiinis talaga ako. Nagulat ako. Paano kaya yun?